Noć između 29. i 30. juna neće biti samo još jedna letnja noć sa punim mesecom, iznad krovova, prozora i tihih ulica. Prema astrološkim tumačenjima koja ovih dana prenose brojni astrološki kalendari i mediji, ovo je prvi letnji pun mesec, poznat kao jagodni mesec. Trenutak kada mnogi ljudi mogu osjetiti jače emocije, jasnije misli, umor od starih priča i potrebu da konačno pogledaju istini u oči. Ovo nije priča o strahu, ni o tome da nebo nekoga kažnjava, već o simbolici jednog perioda u kome se, kako veruju ljudi koji prate lunarne cikluse, završava ono što je odavno potrošeno, a otvara prostor za mirniji, zreliji i iskreniji početak. Zato ostanite do kraja, jer najvažniji deo nije samo šta pun mesec donosi, već šta nikako ne treba uraditi u talasu emocija. Zašto se baš sada pominje skidanje ružičastih naočara? Zbog čega se neko iz prošlosti može ponovo javiti i šta prema narodnom verovanju ljudi stavljaju pored kreveta, pod jastuk ili na prozor kako bi simbolično ispratili staro i dočekali novo. Ako ste ikada osjetili da vas nešto vuče unazad, da čekate poruku koja nikako da stigne, da ste umorni od tuđih obećanja, da vam telo govori jedno, a srce drugo, ovaj period će vam biti posebno važan. Napišite u komentarima da li vi ovih dana osjećate nemir, jaču intuiciju ili potrebu da završite nešto što predugo stoji. Lajkujte video ako želite još ovakvih analiza. Podelite ga sa nekim ko prolazi kroz težak emotivni period, jer možda baš jedna rečenica danas nekome može da pomogne da ne napravi staru grešku. Prva stvar koju treba da znate jeste tačan trenutak kada ova nebeska sila dostiže svoj vrhunac. Prvi letnji pun mesec 2026. godine stiže na samom kraju juna, u noći kada se jedan mesec zatvara, a drugi već stoji na pragu. U astronomskom smislu, mesec je pun kada se nalazi nasuprot suncu u odnosu na zemlju i kada je njegova osvetljena strana okrenuta ka nama. U simboličkom i narodnom smislu, pun mesec je oduvek bio trenutak pojačanih osjećanja, jačih snova i nemira, prepoznavanja, završetaka i otkrivanja onoga što je dugo bilo potisnuto. Ovaj junski pun mesec naziva se jagodni mesec, ali važno je odmah reći. On se ne zove tako zato što će nebo biti ružičasto ili zato što će mesec izgledati kao ogromna crvena kugla. Naziv dolazi iz sezonskih tradicija, jer je u ovo doba godine u mnogim krajevima sazrevanje jagoda, prvih plodova bašta, cvetova ruža i letnje žetve. Baš u tome leži najjača simbolika, zato što priroda pokazuje šta je sazrelo, tako i čovek u ovom periodu prema verovanju može videti šta je u njegovom životu zaista poraslo, šta je preživelo, šta je samo trošilo snagu. Ovaj pun mesec u astrološkom tumačenju povezuje sa znakom Jarca. Jarac nije znak praznih obećanja, velikih reči bez dela i maštanja bez temelja. On se vezuje za odgovornost, zrelost, rezultate, završetke, obaveze, posao, granice, disciplinu i pitanje. Šta je stvarno? Šta smo samo želeli da bude stvarno? Zato se za ovaj period kaže da može da donese trezven pogled na odnose, novac, porodicu, posao, zdravlje, stare dogovore i obećanja data samom sebi. Neko će prema ovim tumačenjima shvatiti da je odavno prerastao određenu vezu. Neko će konačno zatvoriti posao koji godinama stoji nedovršen. Neko će uvideti da predugo živi pod tuđim očekivanjima. Neko će se zapitati zašto i dalje čeka dozvolu da živi svoj život. I baš zato ovaj pun mesec
nije samo romantična slika na nebu, već simboličan poziv da čovek prestane da beži od onoga što već zna. Posebno je važno što se uz ovaj period vezuje i početak retrogradnog Merkura, koji prema astrološkim kalendarima počinje 29. juna i traje do 23. jula. U astrologiji se retrogradni Merkur često tumači kao vreme povratka starih tema, nesporazuma, preispitivanja, kašnjenja, popravljanja grešaka i ponovnog otvaranja razgovora koji nisu završeni. Zato se ovih dana može desiti da se neko iz prošlosti javi, da stigne poruka koju niste očekivali, da vas neko podsjeti na staru ljubav, staro obećanje, staru ranu ili neki razgovor koji nikada nije dobio kraj. Ali upravo tu je ključ. Ne gledamo samo reči. Ne gledati samo obećanja. Ne gledati samo rečenicu promenio sam se ili sada je sve drugačije. Gledati dela. Ljudi zaista mogu da se promene, ali samo onda kada su prihvatili lekcije, radili na sebi i pokazali to ponašanjem, a ne samo lepim frazama. Ako je ispred vas ista osoba sa istim postupcima, samo sa novim rečima, onda je ovo period kada ružičaste naočare moraju da se skinu. Mnogi će u danima do 3. jula osetiti da su emocije glasnije nego inače. Neki će biti osetljiviji, neki razdražljiviji, neki tiši, neki umorniji, a neki neobično budni i inspirisani. Zato je važno ne donositi velike odluke naglo. Nije mudro u jednom talasu besa dati otkaz, raskinuti, preseliti se, ući u kredit, potrošiti novac na veliku kupovinu ili poslati poruku zbog koje ćete se sutra kajati. Ovo je vreme posmatranja, analize i unutrašnjeg sređivanja. Ako nešto mora da se završi, neka se završi mirno. Ako nešto mora da se kaže, neka se kaže jasno. Ako nešto boli, neka se prvo razume zašto boli. Pun mesec ne mora da bude izgovor za dramu. Može da bude trenutak kada čovek napokon prestane da glumi da mu je sve jedno. Dakle, prva stvar koju treba da znate jeste trenutak kada ova nebeska sila dostiže svoj vrhunac. Pun mesec će najsjajnije sijati u noći između 29. i 30. juna 2026. godine. Ako ste na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, vrhunac ćete moći da vidite već 29. juna u 19:56 po istočnom vremenu. Za one koji nas prate u Evropi, to znači da će se pun sjaj desiti u ranim jutarnjim satima 30. juna, tačnije oko 1:56 po srednjeevropskom vremenu. Na istoku u Indiji vrhunac se očekuje u utorak 30. juna 5:27 po lokalnom vremenu. Međutim, ono što je zaista važno nije samo taj trenutak. Energija punog meseca se osjeća nekoliko dana pre i posle samog vrhunca. Zato već od danas, pa sve do 3. jula, bit ćete pod uticajem ovog snažnog lunarnog talasa. Ovo nije trenutak, ovo je proces, prilika da zaista osetite i iskoristite ovu jedinstvenu energiju. Da li ste ikada osetili da vas nešto vuče, neka nevidljiva sila, da vam šapuće da je vreme za promenu? Šta biste uradili sutra ujutru da se probudite i shvatite da je sve ono što ste želeli odjednom na dohvat ruke? Prema narodnim i ezoterijskim verovanjima ovo je dobar period za čišćenje prostora, ali i za čišćenje misli. Provetravanje doma, čista posteljina, sređena kuhinja, ormar bez nepotrebnih stvari, vlažno brisanje podova, sveća, mirna muzika, kupka sa solju ili biljem. Sve to ljudi koriste da iz kuće i iz sebe isprate težinu, ali najvažnije čišćenje nije ono što se vidi, nego ono što se dešava unutra. Prestati sa ponavljanjem starih razgovora u glavi.
prestati sa vraćanjem na situacije koje su završene, prestati sa dokazivanjem ljudima koji već znaju istinu, ali je ne poštuju. Uveče 29. ili 30. juna neki ljudi prema tradiciji, kako prenose astrološki i narodni tekstovi, stavljaju čašu čiste vode na prozor kao simbol namere, a ujutru je piju uz misao onome što žele da ojačaju u sebi. Zdravlje, mir, mudrost, snagu, samopouzdanje, ljubav prema životu. To nije dokazana nauka, već ritualna simbolika, ali za mnoge ljude ima snagu jer ih podsjeća da se zaustave i jasno izgovore šta im je zaista važno. Jedan od najsnažnijih delova ovog perioda odnosi se na stare priče. Pun mesec u jarcu, kako ga tumače astrolozi, ne pita šta želiš da čuješ, nego šta je istina. Ako te neki odnos iscrpljuje, ovo je vreme da to vidiš. Ako posao više ne donosi ni radost, ni smisao, ovo je vreme da to priznaš sebi. Ako si preuzeo obaveze koje je trebalo podeliti sa drugima, ovo je vreme da postaviš granicu. Ako si godinama čekao da se neko promeni, ovo je vreme da pogledaš da li se zaista promenio ili si ti to samo naučio da opravdavaš isto ponašanje. I baš zato ovaj pun mesec može biti neprijatan, ali koristan. On ne mora da donese čudo preko noći, može da donese nešto mnogo važnije, jasnoću. Takođe postoje i rituali sa lovorovim listom ispod jastuka. Lovor je u mnogim tradicijama simbol pobede, časti, uspeha i zaštite. Prema takvom verovanju čovek na papirić ili lovorov list zapisuje želju, drži je u ruci, zamišlja da je cilj već blizu, a zatim list stavlja ispod jastuka. Smisao nije u tome da se nešto osloni na čelo i prestane da deluje, već da se usmeri na jednu jasnu nameru. Kada čovek pred san jasno prepozna šta želi, njegova pažnja narednih dana može lakše da primeti prilike, razgovore, pozive i korake koje je ranije zanemarivao. Zato je važno ne prodavati ljudima lažnu sigurnost da će se sve ispuniti za mesec dana, već objasniti da ovakvi običaji imaju simboliku i psihološku snagu. Pomažu čoveku da fokusira misli, smiri emocije i osjeti da nije potpuno izgubljen u haosu. Postoji pravilo koje se često ponavlja u narodnom verovanju. Ne pričaju o svojim željama pre nego što se učvrste. To ne mora da znači da želja izvetri u bukvalnom smislu, ali ima životne logike. Kada nešto dragoceno podelimo sa ljudima koji sumnjaju, ismevaju, zavide ili unose strah, lako izgubimo snagu. Neke namere treba najpre čuvati u tišini, dok ne postanu dovoljno jake. Zato je ovaj pun mesec dobar trenutak da čovek ne objašnjava svima šta planira, već da prvo sebi dokaže da je ozbiljan. Još jedan važan deo odnosi se na telo. U danima oko punog meseca mnogi ljudi prijavljuju lošiji san, nemir, osetljivost i jače reakcije. Iako se ne može svaka promjena raspoloženja pripisati mesecu, ali praktičan savjet ostaje dobar. Olakšati sebi. Jesti jednostavnije, ne preopterećivati telo teškom hranom, smanjiti ono što nas iscrpljuje, više vode, više vazduha, više šetnje, manje drame, manje beskrajnog praćenja loših vesti. Leto nas često pretvori da mislimo da sve može da čeka jesen, ali život se ne dešava u septembru, ni u ponedeljak, ni kada sve bude savršeno. Dešava se sada. I zato pitanje ovog punog meseca nije samo šta želiš, nego šta si već uradio da tome priđeš. Dnevni kod 30. juna u numerološkim tumačenjima svodi se na broj 1, a 1 se vezuje za ličnu snagu, početak samostalnosti, odluku, pravo čoveka da izabere svoj put.
To se lepo uklapa u simboliku jarca. Ne čekati više da neko drugi odobri život. Ne čekati da se sve složi. Ne čekati savršen trenutak. Ali to ne znači jurišati glavom kroz zid. Naprotiv, ovaj period traži zrelost. Ako nešto završite, završite bez osvete. Ako nekome opraštate, ne morate se vraćati u isti odnos. Ako puštate prošlost, ne morate je mrzeti. Ako počinjete nešto novo, ne morate svima odmah dokazivati da ste u pravu. Ono što ovaj pun mesec čini snažnijim nije samo nebo, već trenutak u godini. Jun se zatvara, jul počinje, prva polovina godine je iza nas. Mnogi će se zapitati gde su nestali meseci, šta su osjećali sebi u januaru, šta su odložili, koga su čekali, šta su trpeli, kome su verovali i šta su naučili. Najvažnija poruka ovog perioda za sav narod nije samo jedan grad, jednu zemlju ili jednu tradiciju, jeste da se čovjek vrati sebi. Svet je prepun straha, vesti, buke, tuđih saveta, tuđih sudbina, tuđih očekivanja, ali ispod svega toga postoji jedno jednostavno pitanje. Šta je za mene mir? Ne šta će drugi reći, ne šta izgleda lepo na slikama, ne šta sam obećao iz straha, nego šta mi vraća snagu, dostojanstvo i osjećaj da život nije samo borba. Ovaj pun mesec prema simboličkom tumačenju ne traži da budete savršeni, traži da budete iskreni. Zato u noći 30. juna nemojte tražiti katastrofu, ne tražite loše znak u svemu, ne živite u tuđem strahu. Bolje zapišite 3 stvari koje želite da ostavite iza sebe i 3 stvari koje želite da ponesete u jul. Zahvalite se onome što nas je naučilo, čak i ako je bolelo. Zatvorite vrata koja su odavno postala promaja. Ne zovite ljude samo zato što je noć emotivna. Ne vraćajte se tamo gde ste jedva preživeli, samo zato što je stigla lepa poruka. Ne mešajte nostalgiju sa ljubavlju, ni strah od samoće sa sudbinom. I zato 30. juna izađite napolje, podignite pogled ka nebu i zahvalite se na svemu što imate. Ne zaboravite da podelite svoje iskustva i utiske u komentarima ispod videa. Jeste li osjetili uticaj ovog punog meseca? Da li planirate da izvedete neki od rituala? Vaša priča je važna i može inspirisati druge. Obavezno lajkujte i podelite video ako želite da vidite još ovakvih analiza.